Yung natapos na to sa pagluto guys, yung beef stir fry with onions. Ito yung ating pork pochero. Ito yung ating pata hamonada. At ito yung ating ribs, pork ribs. Yung pininyahang manok. Wow, daming ulam. Thank you. Thank you sa nag-sponsor, ma'am. Happy birthday na din sa iyo, sa pagtulong mo dito sa amin na makakain kami ng masasarap na mga pagkain. Dahil sa inyo, ma'am, sa inyong kabutihan. Sana marami pa kayong taon na ibigay kay Lord kasi kayo yung sa amin dito, nagbigay ng para masaya kaming lahat dito. Kayo yung nagbigay sa amin na inspiration, lalong lalo na kapag may kainan dito. Thank you Ma'am T at sa buong pamilya nyo. And again, happy birthday. Ito na yung decoration na ginawa ni Ate Lang kagabi dito, kahapon. Yan, ang ganda kaya ni Ma'am T. Kinsay nagpilis picture? Akong premiuhan. Ang gwapo pala sa asawa ni Ma'am. Napaka bagay sa kanila. Ayan. Ito na yung siupaw. Gawa ni Lolita at saka ni Loloy. And then yung cake sa Goldilocks at saka yung mga kakanin. Wow, ang sarap. Gusto ko yung kasaba cake ni Deno. Nandun na lahat yung kuan. Yan dalawang Goldilocks nga cake at saka paborito ko yun, yung mga klaseng kakanin, lalo na sa kasaba cake. Maghintay na lang sa lechon. Kinuha pa ni Alan yung lechon. Nakuning adlaw ubang sa ugmamong Ginoo, ang pinabuhi ko salamat hatag sa kaligong Ginoo, ang kinabuhi ko pagbati ug hangtod sa sunod kasumaran, hatagan mo ako sa kalingon. Punta mo tubo na sa kaalam, nagikan sa mga kapangyasan, tabangan mo ako o Ginoo, mahal sa mga kalisdanan, naroon ang imong kabubuton, mao ang akong salamat, Darnel. Nakain mo sa imong birthday namin. Salamat. Iwis na si Lola. Niining kahapon na Diyos, among nakong kalipay ang pribilehiyo kay mong ihatag ni ining pamilya, ni ining banay ni Nailuring, ug bisa ni ining panimalay nila ni Luz. Then naadinhi ginahimo ang kasaulugan sa adlaw nga tawhan ni Ma'am T nga mao ang usa sa mga subscribers sa ilaha nga mga vlog.
Ug salamat Ginoo sa iyang kinabuhi nga nahimong kabahin sa kinabuhi ug banay nila ni Los ug nila ni Nanay Lorraine. Ug labaw sa tanan, salamat usab sa kinabuhi nga imong gipadangat sa iyang adlaw na tawhan niining adlaw. Takos ka o Dios namong pasalamatan sa kadagaya sa kinabuhi ug panalangin nga imong gipaambit kaniya. Din ang kinabuhi ug panalangin nga iyang imong gipaambit kaniya iya usab nga gipaambit sa iyahang mga gisponsoran labi na o Dios nila ni Los na ining mga taklaan. Salamat usab Ginoo sa mga nagasaulog pa sa laing adlaw na tawhan na ining bulan sa Setyembre, si Ken, si Loloy, si Steven ug si Los nga nakadangat ug naghiusa sa pagpasalamat kanimo sa kasumaran sa ilang adlaw na tawhan. Ginoo, nasayod kami nga dili kami ang nagkupot sa among mga kinabuhi o mga ginhawa. Ikaw ang among giila nga tinubdan nining tanan, daghan pang katuigan nga mag-aabot sa ilang mga kinabuhi ug labaw sa tanan Ginoo, kapiskay sa lawas, daghan pang grasya ug panalangin nga maabot kanila Ginoo, ug daghan pa nga mga kalampusan, mga kadaugan sa pagsatagsa nila ka mga paningkamot sa kinabuhi. Ug tungod niya nang maong kalipay pagpasalamat ilang gipadayag ini pinaagi niini mga pagkaon nga ilang gibutangan og mga signage kung unsay mga classes putahe. Pagpadayag sa ilang kalipay sa kinabuhi nga imong gipadangat kang mamti og sa uban pang selebrant nining bulana sa Setyembre. Itugot Ginoo nga dili lamang makita ang kadagaya pinaagi sa pagkaon, kundi kadagaya usab sa among pagsamapasalamat sa adlaw-adlaw grasya ug panalangin nga among madawat nga naha kanimo. Kaya ang among mga paningkamot adlaw-adlaw kung dili nimo bendisyonan o Dios, wala gayud kami mahimo. Busa sila nagarecognize gayud na kining tanang kadagaya ug grasyang ilang nadawat gikan kanimo labaw sa tanan sa kasumaran sa adlaw na tawhan. Diin sila nagpahinungod usab sa usa ka pamilyang kabahin sa ilang kinabuhi nga mao si Mamti. Ginoo, ang mga kamot usab nga nagatabang sa paghikay, pagprepara nining pagkaon, makasinati unta usab sila dugang pang mga kadagaya sa ilang kinabuhi, kapiskay sa panglawas ug tanang mga tinubdan nining pagkaon. Kinsay nagproduce, kinsay nagnguha o kinsay nagtigom niini aron himuong pagkaon niining kahapon. Ug kami usab nga mag-aambit nining pagkaon Ginoo, among gilauman, madugangan ug kapiskay ang among panlawas aron kami askil usab sa among padayon nga paningkamot adlaw-adlaw. Kining tanan Ginoo, dili gayud matukib sa ngabil sa pagsulti sa baba ang among pagpasalamat. Ikaw nakakita sa mga tinguha sa among kasing-kasing ug amo kining ipadayag nga kanimo pinaagi niining maong selebrasyon. Busa Ginoo, takos ka namong pasalamatan ug ibalik kanimo ang tanan. Bendisyon ni o Dios ang among mga kinabuhi, kining pagkaon o kining nag-celebrate sa ilang mga adlaw na tawhan, ilabi na kang Mamti. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mamti. Lalong-lalo na kay Mamti na nag-sponsor dito sa amin. Maraming salamat po, Mamti, sa mga blessings na ipinabahagi mo sa amin at sa lahat ng nag-birthday ng buwan ng September. So, yan, lalo na lahat sa tarpaulin. So, ulit, happy birthday, Mamti. More birthdays pa sa more birthdays pa na mo marating sa inyo in good health palagi. Thank you very much sa lahat, Mamti. Naguna-una na kas balono. Aya, Mayra. Yes. Tuwang-tuwa si ito si Shalene at saka si Jisame. Wala masyairan mo aday. Mga pa sa sila. Ano to? Yan, nandito si Mayra.
least tapos na tayong nagluto. Kainan na. Kainan na. Inuno na ni Alan yung lechon. Kada table dai, butangan dai. Crunchy na. Crunchy. Oh, sumita yung sigma. Na. Yung iba nandito. Medyo dami-daming bisita tayo ngayon, guys. Yan. Pero walang problema kasi dami tayong pagkain. Kamo, napamoy ka noon diha? Hi, Piang. Hello. May nang sudan, wa man mo nagkuha dito ko anday. Ano nag-standing position raman ka day? Lagi. Kamo? Ay, kain na. Sige, halakay. Di. Mao nang tiilay kay way ginangig crispy bitaw.